Ngai ngũrũra gũkwa mbararia Ngai baba hĩndĩ ya gũgũthathaiya Mwathani baba tuona guoko gwaku kũrĩ hamwe na ithuĩ Mwathani gwata ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai Mwathani twarĩte gũkũgoca Mwathani baba no tuona guoko gwaku Ngai ona ihinda-inĩ rĩrĩ tũrathiĩ Jehova Ngai ya gũkwa mbararia Mwathani kũigua kiugo gĩaku Ngai Mwathani hingũra matũ maitũ ma mwĩrĩ na ma ngoro Jehova baba tũhote kũigua wendi waku Ngai kũgerera ndungata yaku Mwathani. Thank you Mwathani nĩ tondũ Jehova we nĩwe kiugo Mwathani we nĩwe waragia gũkekĩka Ngai baba nĩ kiugo gĩaku kĩraragia Mwathani baba maũndũ magatuĩka ma kũmbĩka Ngai gwata ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai wa matu-inĩ ndungata yaku ĩrarũgama kwaria kiugo gĩaku Ngai nĩ njũĩ kĩihũirwo nĩ ũũmbi mũnene Mwathani nĩ njũĩ kĩihũirwo nĩ hinya mũingĩ mũthamaki wa thayũ nĩ njũĩ Ngai wa matu-inĩ kwĩna ũndũ wa magegania ũgwĩkĩka kũgerera kiugo gĩkĩ mũthamaki wa thayũ kĩrĩa ndungata yaku ĩgoka kwaria Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai Mwathani kwĩna kũhonio kwĩna andũ mekũhonio Mwathani kwĩna andũ megũtuĩka kuohorwo Ngai Mwathani kwĩna andũ megũtuĩka kũrũgama wega Ngai ona kũrĩ nao megũtuĩka gũkanĩka Jehova kũgerera kiugo gĩaku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũgĩkwambararia na twambararia ndungata yaku Mwathani tuĩka wa kũmĩtongoria Mwathani ĩkĩrũgama Mwathani Jehova kwaria wendi waku Ngai nake mũthamaki waku ũmĩhũthĩre Mwathani ota kĩndũ gĩaku kĩa wĩra mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha kiugo gĩaku gĩtuĩke gũkinyanĩra mũthamaki nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũgũka gwĩka ũndũ mwerũ nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũroka gũkinyanĩria mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kwĩna maũndũ maroka kũmbĩka mũthamaki nĩ tondũ nĩ ũratwĩra atĩrĩrĩ Jehova ũũmbi-inĩ waku Ngai ona gũtũũria nĩ gwaku Jehova nĩwe twagĩta Ngai wa matu-inĩ gĩũke mahinda-inĩ maya kiugo gĩaku gĩgũthiĩ na mbere Jehova baba tũhe thayũ na tũhingũre matũ ma ngoro na ma mwĩrĩ ona tũhe gũkirĩrĩria Mwathani baba Ngai wa matu-inĩ Jehova ona arĩa megũkorwo makĩhetũka Ngai wega waku Mwathani tuĩke wa kũmaigana Ngai rĩrĩa megũkorwo makĩigua kiugo gĩaku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ we wĩ Ngai na ndũcenjagia Mwathani nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka ũndũ mwerũ Mwathani o kũgerera kiugo-inĩ gĩkĩ gĩaku kĩa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani nĩ kũgerera kiugo gĩaku Ngai maũndũ manene mekĩkĩte Ngai gũkagwo na ũhonio mũnene Mwathani baba twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega Ngai nĩ tondũ ndungata yaku nĩ kũrũgama nĩ ndungata ndathime Mwathani meke maũndũ mega Jehova mũtungatĩre nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho amen. Tupige makofi. Madhani ya watu. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Mgeni unaweza kuja unitafsirie. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ndamugeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nashukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa rũciinĩ rũrũ. Wacha niseme ya kwamba Yesu ni mwema kwangu. Ndenda kuga Jesũ nĩ mwega kũrĩ niĩ. Ameniokoa. Nĩ tondũ nĩ ahonoketie. Nimedumu katika huyo Bwana. Ndũrĩte thĩinĩ wa Ngai ũcio. Akaweze kuwabariki. Nake Ngai ũcio mũrathime. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hena wimbo ngwenda kuina. Kuna wimbo nilikuwa nataka kuimba. Ndio haha na Ngai nĩ gũtũrathima. Kwa hapa na Mungu atatubariki. Nĩ mũkũndeithia kuina. Na mtanisaidia. Quiero una comida.
Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Amekuwa mwema kwangu. Ameniokoa. Nimemwishia huyo Bwana. Bwana akaweze kuwabariki. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ya kuwa katika kanisa la Banana. Bwana asifiwe. Jumapili nilikuwa nimefanikiwa kuwa katika kanisa la kawaida. Na nikaonana na wazee, nikaonana na vijana. Bwana asifiwe. Sijawahi kuwa na nafasi na wao. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu tulikuwa na wakati mwema. Na nikaweza kubarikiwa. Kwa hivyo niko katika Bwana. Akaweze kuwabariki. Bwana asifiwe. Nataka tukaweze kusoma neno la Bwana. Naye Bwana atakuwa kutubariki. Nataka tuende katika Zaburi 104. Mstari wa 9. Nataka tukaweze kusomewa. Naye Bwana atatutenda mema. Nasema Zaburi 104. Mstari wa 9. Tukaweze kusomewa na itakuwa ni baraka. Amen. Nilikuwa nayo. Aliacha. Nitasema kwa Biblia ya Kiingereza. Naye Bwana atakuwa kutubariki. Thou hast sent abound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. Tutasoma mstari wa 8. Yakapanda mlima yakateremka mabondeni mpaka mahali ulipoyatengenezea. Umeweka mpaka yasiupite, wala yasirudi kuifunikiza nchi. Kiingereza. They go up by the mountains, they go down by the valleys, and to the place which thou hast founded for them. Thou hast set abound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth.
niguo matigatuike makũhumbĩka. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wacheni tukaweze kumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ. Asante kwa sababu ya kutuweka katika mpango wa kuwa katika nyumba yako. Thengi nĩ ũndũ wa gũtũma tũkorwo thĩinĩ wa nyũmba yaku. Asante kwa sababu tumesikia uwepo wako ukiwa pamoja nasi. Tondũ nĩ tũigua wega waku wĩ hamwe na ithuĩ. Hakika mahali tumefika tumekuona. Na nĩ maharĩa tũkinyĩte Jehova nĩ tũkuonete. Ni wakati mwingine ambao tutasikia neno lako. Nĩ ihinda rĩngĩ tũgũthiĩ kũigua kiugo gĩaku. Asante kwa sababu ya lile neno tumelisoma. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩu twathoma. Bwana, tukiwa tumesimama mbele ya watu wako, Baba, tũrũgamĩte mbere ya andũ aku. tutumie vile uonavyo ni vizuri. Baba, ũngĩtũhũthĩra kũringana na ũrĩa ũngĩona nĩ Asante kwa sababu ya lile neno watu wako watalisikia. Thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa andũ aku mekũigua. Lifuatilie kwa nguvu na uwezo wako, Rũmĩrĩra kiugo gĩaku na hinya na ũhoti nikaweze waku. kukamilisha mapenzi yako katika maisha yao. Nĩguo kĩhingie wetu waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Tunaharibu mipango yote ya shetani Ithuĩ twathũkangia mĩbango yothe ya Shaitani. katika jina la Yesu Kristo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana, tunaomba ukaweze kuinuka wakati huu, Ithuĩ Baba nĩ twahoya wambarare ihinda ndio rĩrĩ. mfalme tukaweze kukuona. Nĩguo Ngai tũtuĩke a gũkuona. Asante kwa sababu wewe ni mwema, Nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. na ni katika jina la Yesu Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. ambao tumeomba na kuamini. Baba twahoya na twĩtĩkie. Tukaweze kupigia Yesu makofi makubwa. Nĩtũngĩhũrĩra Jesũ rũhĩ rũnene. Nashukuru Bwana kwa sababu ya lile neno ambao tumelisoma. Ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ kiugo kĩu twathoma. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Katika Yeremia 5 mstari wa 22 Thĩinĩ wa Jeremia 5 mũhari wa 22 unasema kwamba should you not fear me, atĩ na inyuĩ mũtituĩkĩte a kũigua, declares the Lord. nake Ngai agĩtuĩka wa kuuga, Should you not tremble in my presence? kaĩ mũtingĩtuĩka kũinaina mbere yakwa. I made the sand about the rain. Niĩ nĩ niĩ ndekĩrire mĩhaka, I made the sand na niĩ ngĩkĩra mũthanga mĩhaka for the sea, nĩ ũndũ wa iria, an everlasting barrier. na niĩ ngĩkĩra mũhaka wa gũtũũrana tene na tene, It cannot cross. nĩguo iria rĩtigatuĩke rĩa gũkĩra, The winds may not roll. ona nĩguo makũmbĩ moka matigatuĩke ma gũkĩra, ma kũruruma na gũkĩra. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo namshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Nĩndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ Ngai witũ nĩ Ngai mwega. Kuna mstari uko hapo katika Ayubu 38 mstari wa 8. Kwĩna mũhari wĩ hau thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 38. Mungu anauliza hivi, who shut up the sea behind doors? Nake akoria nũ ũcio wahingĩrire iria kũrĩa mĩrango-inĩ When it burst forth from the womb. rĩrĩa rĩatuĩkire rĩa kwarahũka. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ukiangalia mahali ambapo tunasoma, Ũngĩrora handũ hau tũrathoma rĩ, utakuta kwamba sana Mungu anaongea habari ya uumbaji wake. nĩ tondũ Ngai arari igũrũ rĩa ũmbi wake. Wakati aliumba bahari Rĩrĩa we ombire iria na akaumba nchi kavu. na akĩũmba thĩ nyũmũ. Bwana asifiwe. Mwathani Ukakuta agocwo. neno la Mungu linasema hivi. Ũgũkora kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Bwana asifiwe. Mwathani Ama Mungu agocwo. anaonyesha kwamba yeye ndiye aliweka mpaka. Yaani Ngai aonanagia atĩ nĩwe wekĩrire mĩhaka. Akaambia bahari usikawahi kuingia katika nchi. Nake akĩra iria kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ rĩtigakĩre kũrĩa gũkũ thĩ nyũmũ. Na ndio Mungu anauliza. Na nĩkĩo Ngai aroria kĩũria gĩkĩ. Bwana asifiwe. Nani alizuilia? Nani aliweka mpaka bahari sikaweze kuingia katika nchi? Atĩ no ekĩrire mũhaka nĩguo iria rĩtigagĩũke gũkũ thĩ nyũmũ. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩndĩrakenera Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nafurahia Bwana asubuhi ya Ayona leo. nĩ kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩrĩ. Ndugu na dada, Biblia inatuambia kwamba Atĩ nĩ kũrĩ Ngai wombire thĩ na agĩtuĩka wa kũmba iria. ati ndugu na dada, kuna Mungu aliumba nchi kavu na akaumba ziwa. Na nĩgetha iria rĩtikae kũingĩra gũkũ thĩ nyũmũ. Na ndio bahari isiingie katika nchi kavu. Na rĩtuĩke rĩa kũhumbĩra thĩ nyũmũ. Ili iweze kufunika nchi kavu. Nĩ kũrĩ Ngai warĩrire ndũkanae kũhĩtũka haha. Kuna Mungu aliambia isipite mahali hapo. Na koguo Mwathani agĩkĩra mũhaka. Naye Mungu akaweka mpaka. Na gũtiramakania kwĩna
kwina makombe maigana ati Hakujalishi kuko na waves ama zile dhoruba ama gotira makari kwina ruhuho ruhana ati kule iria-ini. Haijalishi vile kuko kama vile kuko na upepo. Mwathani atugire hari undu madirenda gukumenyithia. Lakini kuna jambo moja nataka kukujulisha. Ni tondu Ngai niekirire muhaka. Kwa kuwa Mungu aliweka mpaka. Mai makinya haria Mwathani ekirite muhaka. Maji ikifika mahali Mungu ameweka mpaka. Matikiraga hau moro na moro ithe bitu. Ile maji haipiti hapo. Handu twathoma hari gatiriri. Kuna mahali tumesoma ikasema ati niĩ ndekĩrire mũthanga nĩgetha ũtuĩke wa kũgayania thĩ nyũmũ na iria. Ndio niliweka mchanga ili igawanyishe nchi kavu na bahari. Koguo Mwathani areyonania atĩ nĩwe wathanire, nĩwe wekĩrire mũhaka. Yaani inaonyesha Mungu yeye ndiye aliamuru, yeye ndiye aliweka hiyo mpaka. Nĩgetha maĩ matikanatuĩke gũka matuĩke ma kũhumbĩra thĩ. Ili maji sikuje ifunike nchi kavu. Ihinda rĩa Nuhu nĩ gwatuĩkire ũguo. Wakati wa Noa kulifanyika vile. No nĩndĩrakenera Mwathani tondũ Ngai nĩehĩtire na akiuga. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu aliapa na akasema atĩ ndagatuĩka wa gwĩtĩkĩria maĩ matuĩke ma kũingĩra. Ati hakuna wakati ataachilia maji ndagĩtĩkĩria maĩ matuĩke ma kũhumbĩra thĩ. Hata achilia maji kuja ifunike nchi kavu. Na kuguo nĩgetha gũtikae gũtuĩka ũguo Ngai nĩ mũhaka ekĩrire. Na ndio visifanyike vile Mungu aliweka mpaka. Akĩarĩria maĩ akĩmera ndũkanae kũgera haha. Yeye akanenea maji akaiambia usipite mahali hapa. Nĩndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa mũtũrĩre wakwa na mũtũrĩre waku. Nashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yako na maisha yangu. Ariũ na aithe aitũ hĩndĩ ĩrĩa twahonoka. Ndugu na dada, wakati tumeokoka. Nĩ kũrĩ Ngai ũkaga mĩtũrĩre-inĩ itũ. Na Mungu ingia katika maisha yetu. Na agatuĩka wa gwĩkĩra mĩhaka mĩtũrĩre-inĩ itũ. Anakuja naweka mpaka katika maisha yetu. Mwathani atũgĩra. Na nĩkĩo maandĩko marauga atĩrĩrĩ. Ndio maandiko inasema ya kwamba wakinyĩra nĩ gũtindĩkwo tũtitindĩkagwo tũgathira. Ati wakati tunasukuma hatusukumwi mpaka tunaisha. Nĩ tondũ Mwathani nĩekĩrĩte mũhaka. Kwa sababu Mungu kuna mahali ameweka mpaka. Nĩgetha tũtikanae gũtindĩkwo tũtuĩke a gũthira. Ili tusisukuma mpaka tuangamie. Ngai atũmaga tũkorwo tũrĩ ona kahinya ga gũthiĩ na mbere. Mungu hutuachia nguvu ya kuendelea. Rĩu ningĩ okorwo nĩ gũtindĩkwo ũndũ ũcio ũkoragwo wĩna mũico. Na hata kusukumwa hiyo mambo inakuwa na mwisho. Nĩ tondũ Mwathani nĩokaga mĩtũrĩre-inĩ itũ. Kwa sababu Mungu kuja kwa maisha yetu. Na agatuĩka wa gũtũhe ũhotani. Mungu anatupatia ushindi. Mwathani atũgĩra. Nĩndĩrakenera Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tunafurahia Mungu asubuhi ya leo. Mwathani atũgĩra. Nĩnda gũkwĩra nĩ kũrĩ mĩhaka ĩkĩrĩtwo. Nataka kukwambia kuna mipaka Mungu ashaweka. Mũhaka ũmwe Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre Na itũ. ile mpaka Mungu ya kwanza Mungu yenye ameweka kwa Nĩ maisha kũrĩ na yetu. ciĩranĩro atwĩrĩire wona twatũũra thĩinĩ wa thikũ. Kuna ahadi ametuahidi tukikaa kwa utakatifu. Nĩ kũrĩ na ciĩranĩro Mwathani atũhete wona tũikara ta wendo wake. Kuna ahadi Mungu ametupatia tukiishi kama mapenzi yake. Mwathani atũgĩra. Ũguo kwĩna mĩhaka ĩyo ya kiugo kĩa Ngai. Yaani kuna hiyo mipaka ya neno la Mungu. Atĩ wona tũikara ta kiugo kĩu. Ati tukidumu tuishi kama ina neno. Mwathani atũgĩra. Na tũtikae gũkĩra na hau. Na tusitoke nje ya Na neno. tũtikaũgome mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. Tusiiname pande moja Koguo ama nyingine. kwĩna mũhaka ũcio wĩkĩrĩtwo nĩ Mwathani. Kumaanisha kuna hiyo mpaka Mungu ameweka. Nĩramenya mũini warĩ mwaraina akaiga hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndio mwimbaji anaimba akasema wakati niliingia katika Nĩkuo ndonirio mĩhaka ya kĩhonoko. mimi nilionyeshwa mipaka ya wokovu. Ngĩrwo ndikanae gũkĩra haha ndikanae gũkĩra haha. Nikaonyeshwa nisipite hapa ama pale. Na ngĩrĩrwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe itegũtũũra ngĩrĩte. Na nikaahidiwa kila wakati nisipopita hiyo mipaka. Kĩrathimo kĩa Ngai gĩgũtũũra kĩ hamwe nani. Baraka za Mungu zitakuwa pamoja na mimi. Harĩ mũndũ ũmwe waheanaga karũgano. Unajua kuna mtu mmoja alipatiana hadithi. Arĩ na ngui akoragwo nayo. Alikuwa na mbwa alikuwa nayo. Mwathani atũgĩra. Na mũciĩ wake warĩ mũirigĩre. Unajua katika boma yake alikuwa imezingirwa. Na agĩcũthĩrĩria akĩona ngui yake he kĩndũ yona. Lakini akatazama akaona mbwa yake kuna kitu imeona. Na agĩciria reke athiĩ nĩgetha atuĩke wa kuona. Na akafikiria aende ili aone pia. Agĩkora hena kanyoni gathaka mũno. Akapata kuna ile ndege. Agĩkora hena kanyoni gathaka mũno. Kulikuwa na ndege ilikuwa rembo sana. Tũnyoni tũrĩa tũigagwo nĩ andũ. Unajua zile ndege zinawekwa na watu. Nako nĩ kamũkĩto tondũ konaga nĩ gekũrĩo nĩ ngui
kuyerea. Nako kalikuwa kameshtuka sababu kaliona ile mbwa itakula. Kwa hivyo kalikuwa na wasiwasi mingi. Nako kaikorokia na wasiwasi mwingi. Bwana asifiwe. Bwana ni Na mwenye boma akaweza kuenda kwa ile denge. Ake mwana musiusi agezi kwenye nyoni yao. Kabla hajakuliwa na ule mbwa ambaye alikuwa nayo. Hata na leo ni kuyerea ninayo. Akaenda akakachukua. Akiagezi yake akanyoni kao. Bwana asifiwe. Na akakapeleka kwake. Akiage gatwara nyumba kwake. Na kuna mtu mwingine ambaye alikuwa na ndege kama huyo. Kuna modoke wale na nyoni teo. Na akaweza na ule ndege akaweza kukufa. Na nyoni yake gitwika yago. Kwa hiyo alikuwa na kanyumba kakuweka yule ndege. Kwa hivyo akatumana akaweza kusaidiwa na kale kanyumba. Bwana asifiwe. Wakati ile ndege iliwekwa kwa kale kanyumba, ile ndege ilikuwa na furaha kwa sababu ilikuwa inasikia kwamba iko na security, iko na ulinzi, na ikaanza kutembea ikiwa na furaha, kwa sababu ikiangalia pande hii na pande hii imezungukwa, na hakuna mtu ambaye angeweza kuifikia. Hivyo ndivyo inakuanga katika maisha ya wokovu. Tumezungukwa, kuna neno la Bwana ambao tumepatiwa. Wakati wote ambao tumekaa kama hilo neno, tunakuanga na security ya Bwana, tunakuanga na ulinzi wa Bwana. Kuna ahadi za Bwana ambao zinakuanga za maisha yetu. Ahadi ya kwamba tukimwita Bwana naye atatusikia. Biblia inasema maombi ya mtakatifu wa Bwana yanafanyanga kazi ya ajabu. Biblia inasema niite na nitakuitika, nitakuonyesha mambo makubwa na ajabu ambayo hujayajua. Biblia inasema kwamba utakatifu kuinua. Na mtakatifu wa Bwana kutamani kwake kutafikanishwa. Mungu ametuahidi ya kwamba wakati wote tuko kwake, ya kwamba kuna ulinzi wake ambao utaendelea kuwa pamoja nasi. Biblia inasema naye atakutana na haja zetu kulingana na utajiri ambao uko katika Kristo Yesu. Kwa hivyo wakati wote ambao tuko katika kale kanyumba, wakati wote ambao tuko katika wokovu, kuna ulinzi ambao Bwana ametuahidi. Kuna amani, kuna usalama ambao Bwana ametuahidi. Biblia inasema kwamba naye yule ambaye ni msafi atamuona Bwana. Kubarikiwa ni wale wasafi kwa sababu watamuona Bwana. Yaani kwa sababu Bwana huenda pamoja na wao. Bwana asifiwe. Tumpigie huyu Yesu makofi, kwa sababu ni kweli ametuzunguka na ako na ahadi na sisi. Watu na wadada, isipokuwa ni kuzungukwa na uwepo wa Bwana. Biblia inasema kama vile Yerusalemu imezungukwa na milima, hivyo ndivyo Mungu amezunguka watu wake leo na hata milele. Kwa hivyo kuna ulinzi wa Bwana ambao unakuanga pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kuna mkono wa Bwana ambao unakuanga juu yetu. Ninakumbuka neno la Mungu vile linasema. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba yeye hutubebesha faida ya wokovu kila siku. Bwana asifiwe. Katika Zaburi 139 kuna mstari uko hapo unasema hivi: na ameniwekelea mkono. Bwana asifiwe. Na ameniwekelea mkono. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye amekuwekelea mkono.
Na unajua wakati mwingi tukiombewa tunawekeleangwa mikono ndio tukaweze kupokea kutoka kwa Bwana. Kuna ahadi ya kwamba wakati utawekelewa mikono ya kwamba Bwana ataingilia, atawelete uponyaji, Bwana asifiwe, atalete ukombozi na ataweza kujibu maombi. Lakini Biblia inasema kwamba na umeniwekelea mkono. Kwa hivyo sio kila wakati ambao mkono wa pasta unaweza kuwa juu yako. Kwa hivyo lakini wakati mwingine kumbuka kwamba mkono wa Bwana zaidi uko juu yako. Ndio nikiomba nikaweza kupokea. Ndio nikitamani nikaweza kupokea. Ndio ulinzi wa Bwana ukaweza kuwa pamoja nami. Ndio mkono huyo ukaweza kunipatia ushindi. Ndio mkono huyo ukaweza kunionekea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye ako katika maisha yetu. Kama vile ule ndege anasikianga kwamba ako na ulinzi, kwa sababu ako katika kale kanyumba. Hivyo ndivyo tunastahili kusikia kwamba tuko na usalama, kwa sababu Bwana amani ametuzunguka, kwa sababu watu wote ambaye ni Mungu wetu. Huyo Mungu ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Wacheni tumtumainie huyu Bwana. Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema kwamba mimi ndiye niliweka mpaka. Wakati tumejisalimisha na tumeokoka, wakati tumejisalimisha kwa Bwana, kuna mpaka ambao unawekangwa na Bwana. Unaona Ayubu wakati alikuwa anajaribiwa, Shetani alienda kwa Mungu akasema ya kwamba yeye umemwekea ukuta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna ukuta ambao umewekwa na Bwana, ndio mabaya sikaweza kukufikia. Bwana asifiwe. Ndio mganga usikaweza kukuguza, ndio uchawi usikaweza kukuguza, ndio mipango ya ule muovu isikaweza kukufikia. Kwa hivyo kuna ulinzi wa Bwana ambao unakuanga pamoja nasi. Kama vile Mungu aliweka mpaka katikati ya bahari na dunia na nchi, bahari na nchi kavu, na bahari kavu zikaweza kupita hapa. Kuna mambo katika maisha yetu hatutapatana nayo, kwa sababu Bwana aliamurisha ufalme wa giza usikaweze kupita hapo, kwa sababu tumefanyika kuwa wana wa Mungu, kwa sababu tumefanyika kuwa watumishi wa Bwana, kwa sababu wale ambao wamechaguliwa na Bwana, kwa sababu tumefanyika kuwa wateule wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo Mungu aliamurisha asikaweze kufika katika maisha yako. Situdumu katika huyo Bwana, situmtumainie huyo Mungu, situkae tukiwa tunamwamini huyo Bwana, kwa sababu kuna mema ameamurisha akaweze kuwa pamoja nasi. Mwathani atogera Mungu, rekeni twihokage Ngai uyu. Mwathani atogera uyu raigo horo gotire hendio kanya hamwe na ithuĩ. Anasema uchawi haitakuwa karibu na sisi. Kirekano gotiri thara itare gathondekwo rĩrĩa gũtũkĩrĩra rĩkagĩrĩra wĩra-inĩ warĩo. Biblia inasema hakuna silaha itakayoundwa juu yetu itatimia. Mwathani atogera kuko ngoro na moridi ũgitĩri wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Ndugu na dada, ulinzi wa Bwana uko pamoja na sisi. Ndĩrathomaga kiugo kĩa Ngai. Nilikuwa nasoma neno la
na Mungu. Mwathani atugire. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Katika kitabu ya Isaia. Onako kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inasema ya kwamba Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Ngai mwĩhokeku. Huyu ni Mungu mwema. Rekeni tũtuĩke a kũmũtũũrĩra. Wacheni tudumu kwake. Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ. Biblia inasema ya kwamba Mwathani atugire. Bwana asifiwe. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũkũgera, hĩndĩ ĩrĩa mũkagera maĩ-inĩ. Ati wakati mtapita kwa maji mengi. Matigatuĩka ma kũmũmeria. Ile maji haitamfunika. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũgera njũĩ-inĩ. Wakati mnapita kwa mito. Mwathani atugire. Itigatuĩka cia kũmũkua. Hiyo mito hamtazama kwa mito. Hĩndĩ ĩrĩa mũkagera mwaki-inĩ. Wakati mtapitia kwa moto. Mwaki ũcio ndũgatuĩka wa kũmũcina. Ile moto haitamchoma. Mwathani atugire. Mwathani amoco. Nĩndĩrakenera Mwathani tondũ wa mahinda maya. Nashukuru Bwana kwa wakati huu. Kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ. Kwa sababu Biblia inaniambia hĩndĩ ĩrĩa mwako maĩ-inĩ. wakati mtapita kwa maji mengi. Mwathani atugire. Maĩ macio matigatuĩka ma kũmũkua. Hiyo maji hamtazama ndani yake. Hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩkanĩro kĩraria ũhoro wa maĩ maingĩ. Wakati neno la Mungu linanena juu ya maji. Nĩ ũhoro wa moritũ marĩa tũgomanaga namo. Juu ya zile shida na mangumu Nĩ tunapitia. ũhoro wa mathĩna marĩa tũgomanaga namo. Juu ya zile shida tunapitia. Maandĩko maratwĩra matigatũmũria. Na ndio Biblia inasema ya kwamba haitatuangamiza. Mathĩna macio matigatũnina. Hizo shida hazitatuangamiza. Mathĩna macio matigatũma twagwo. Hizo shida hazitafanya sisi tuangamie. Thikĩrĩria ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Sikiza vile neno la Mungu Thikĩrĩria ũrĩa mũthingu wa Ngai. Hebu tazama mtakatifu wa Mungu. Mũico wake nĩ ũhootani. Nao mwisho wake ni ushindi. Mũico wake nĩ thayũ. Nao mwisho wake ni amani. No gũkorwo kwĩna mathĩna. Unaweza kuwa kuna shida mingi. No Ngai no ekũrũgama. Lakini yeye Mungu atasimama akiwa Na Mungu. nĩegũtuĩka wa kũmũhe ũhootani. Atampatia ushindi. Ngai no ekũrehe ũhonokania wake. Mungu atalete wokovu juu yake. Ngai no ekũrehe ũteithio wake. Mungu atalete usaidizi wake. Mũno na mũno ithe witũ. Kwa hivyo ndugu na Nĩ dada, kũrĩ maũndũ merĩtwo matikanae gũkorwo nawe. kuna mambo Mungu amenena isikukaribie na isikue kwa Hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo maĩ-inĩ. wakati utakuwa ndani ya maji. Maĩ-inĩ makanĩtio gũkũnina. Hiyo maji Mungu ameionya Njũĩ isikuangamize. nĩ ikanĩtio gũkũthereria. Nazo mito zimeonywa usizame na isikuangamize. Mĩaki nĩ ĩkanĩtio gũgũcina. Nao moto imeonywa isikuchome. Mwathani atũgire. Nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ. Ndio Biblia inaendelea kusema. Hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo maĩ-inĩ maingĩ. Ndio wakati utakuwa kwa maji mengi. Matigatuĩka ma kũmũnina. Hiyo maji hautangamia ndani Hĩndĩ yake. ĩrĩa mũkagera njũĩ-inĩ. Hata wakati mtapita kwa mito. Itigatuĩka cia gũthiĩ hamwe na inyuĩ. Hiyo mito hamtazama. Hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mwaki-inĩ. Wakati mtapitia mtakuwa ndani ya moto. Mĩaki ndĩgatuĩka ya kũmũcina. Moto haitaweza kumchoma. Nĩgetha mũtuĩke a gũthira. Ili muweze kuangamia. Nĩndĩrakenera Mwathani ũyũ. Kwa hivyo namfurahia Mungu. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ athanĩte matikanae kũhanĩka mĩtũrĩre-inĩ Kwa itũ. sababu kuna mambo ameamuru isikue ya kutendeka kwa maisha Hĩndĩ ĩrĩa yetu. rĩothe tũgũtũũra thĩinĩ wa kĩhonoko. Kila wakati tutaishi kwa wokovu. Mwathani atũgĩre. Nĩ kũrĩ na mĩhaka ĩkĩrĩtwo. Unajua kuna mipaka Mungu ameweka. Mwathani atũgĩre. Rekeni tũkindĩrie thĩinĩ wa Kwa Ngai. hivyo acheni tuvumilie na tukae ndani wewe. Nĩndakenera Ngai nĩ tondũ wa Josefu. Na ndio nafurahia Mungu kwa sababu ya Yesu. Neno la Mungu linatuambia kwamba akaweza kuota wakati alikuwa mdogo. Na nikirikana kikaiga na kirota rĩrĩa arĩ mũnini. Biblia inasema kwamba akaota madugu zake wakimuinamia. Nake kirota ariũ a nyina makĩmũinamĩrĩra. Akaota hata baba yake na mama yake wakimuinamia. Na kirota kinya mamu wao na baba wake mũinamĩrĩra. Bwana asifiwe. Bwana ni ng'ombe. Na Biblia inasema kwamba hilo jambo likafanya madugu zake wakaweza kumchukia. Ati naguo ũndũ ũcio ũgĩtũma kinya ariũ ithe mamũtumene. Na wakati Yusufu alitumwa akaweza kuwaangalia. Nikio rĩrĩa Yusufu atũmirwo gũthiĩ kũmarora rĩ. Akaweza kuwajulia hali. Nĩguo akamenye ũrĩa magĩikarĩte. Wakati walikuwa nachunga kondoo. Rĩrĩa matuĩkaga kũrora mbũri cia ithe. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi. Na kĩrĩkanĩro gĩkauga. Na kwamba wakati walimwona wakasema ndio yule mwenye kuota. Rĩrĩa mamuonire kuonana makiuga ona ũrĩa ũtuĩkaga mũroti kana ũrĩa ũrota. Mwenye kujitakia makubwa. Mũndũ ũrĩa wĩyendagĩra maũndũ manene. Yule ambaye anataka kuwa mkubwa wetu. Tondũ we nĩarenda gũtuĩka mũnene witũ. Biblia inasema wakati alifika wakaweza kumshika. Kĩrĩkanĩro kĩraiga rĩrĩa akuhĩrĩria akinya harĩa makĩmũnyita. Na wakaweza kumweka kwa shimo. Na makĩmũikia irima-inĩ. Bwana asifiwe. Na
nashukuru Bwana kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Yusufu. Bwana asifiwe. Nadhani walikaa chini wakakula na wakakunywa, kwa sababu walikuwa wamewapelekea chakula. Wakati waliamuka wakakuta kwamba kuna watu ambao ni kununua watumwa. Biblia inasema hata ikiwa walikuwa wamekusudia kumuua, wakaweza kumuua ndiye akakufia kule Misri. Walikuwa wanajua kwamba hakuna wakati ambao atapatana na wao, hakuna wakati ambao baba yao atajua vile kulienda. Wakachukua ile koti ambayo alikuwa nayo, wakachinja kondoo mmoja, wakapaka damu ile koti, hiyo nguo ambao alikuwa nayo, na wakaweza kumuuza na akaenda kule Misri. Wakati walirudi kwa baba yake, wakati walirudi kwa baba yao, wakamwonyesha ile koti ambao walikuwa wamechukua kutoka kwa Yusufu, na wakadanganya baba yake ya kwamba wameikuta ikiwa vile iko na damu, na baba yao akawa na huzuni na akawa na wakati ambao ni wa kulia, kwa sababu alikuwa amempenda Yusufu. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba wakati Yusufu alienda kule kuuzwa katika soko, aliweza kununuliwa na akapelekwa katika nyumba ya mtu ambaye anaitwa Potifa. Bwana asifiwe. Wakati alipelekwa mahali pale, Bwana asifiwe, yule ambaye alikuwa mwenye huko akaangalia, akaona Yusufu Mungu ako pamoja na yeye, kwa sababu kutoka wakati ambao aliingia katika hiyo nyumba, mambo yalianza kubadilika. Naamini ya kwamba ile hali ya kumcha Mungu aliendelea kuwa nayo, ile hali ya kumwomba Bwana ikaendelea pamoja na yeye, na ikawa ni jambo ambalo ni la kipekee, ikawa ni jambo ambalo linaonekana ni nzuri. Kwa hivyo wakati Potifa aliangalia, Biblia inasema kwamba akaona nyumba yake inaendelea kubarikiwa, kwa sababu ya kutoka wakati Yusufu alikuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akamfanya kuwa mkubwa wa wale wengine, akamfanya kuwa mkubwa wa nyumba yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu ni Mungu mwema. Nashukuru Bwana kwa sababu wakati Yusufu alikuwa kule, akapata nafasi ya kujifundisha hiyo lugha ya Kimisri. Na siku moja bibi ya Potifa akawa kuna jambo alikuwa anataka, na machoni kwa Yusufu ilikuwa ni chukizo mbele za Bwana, na kwa sababu alikataa, bibi ya Potifa akaweza kumwekelea na akaweza kuwekwa kwa jela. Tena wakati alienda kule kwa jela, mkono wa Bwana ukawa uko juu yake, neema ya Mungu ikawa nyingi kwake. Hata ikiwa alitupwa kule akaweza kuteseka, ikawa mkono wa Bwana ulikuwa pamoja na yeye. Nataka kusema jambo moja, hata ikiwa Yusufu aliuzwa, hata ikiwa Yusufu alikuwa amepangiwa kuuawa, hakupatana na mauti kwa sababu Mungu alikuwa ameweka mpaka. Biblia inasema kwamba Mungu anajua masiku zetu, na ameweka mpaka mahali pale.
handũ Hakuna kitu ambacho kinaweza ingia kabla ya wakati huo. ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩingĩra ihinda rĩu rĩtakinyĩte. Kwa hivyo Mungu ameweka mpaka. Ũguo nĩ ta kuuga Ngai nĩekĩrĩte Na akaamrisha kuwe na ulinzi. akĩathana kũgĩa na ũgitĩri. Akaamrisha mauti sikaweza kupatana na wewe. Agĩathana gĩkuũ gĩtigacemania nawe. Mpaka siku ile ambayo yeye alionyesha kwamba hiyo ndio siku ya mwisho. Nginya rĩrĩa Ngai we onanirie ũcio nĩguo mũthenya wa mwisho. Kuna mipaka Mungu ameweka katika maisha yetu. Nĩ ta kuuga kwĩna mĩhaka Ngai ekĩrĩte mĩtũrĩre. Mungu anajua masiku